नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हुए आपके कदमों में और खुदावंद के हुज़ूरी में आता हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा हमारी फ़िक्र करता है। और आज के ये प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जब हम बात करने को हैं तो आज हम बात करेंगे कि खुदावंद हमारा खुदा जो हमारा आसमानी बाप जिसको हम मसीहत में कहते हैं, वो यकीनन जैसे हम दुनियावी बाप होते हुए अपनी औलाद की फ़िक्र करते हैं, अपने लोगों की फ़िक्र करता है। और हम आज ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के लिए भी खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा हमारे लिए ऐसे वसाइल मुहैया करता है कि हम हकीकतों को जान सकें, कलाम की बातों को जान सकें, कलाम की सच्चाइयों को जान सकें और उन सारी बातों के ताल्लुक़ से हम जान सकें जो हमारे लिए, हर इंसान के लिए, हर खुदा के साथ और उस खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाले शख्स के लिए ज़रूरी हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने को हैं, वो टॉपिक भी एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक है जिसके ताल्लुक़ से जानना नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कलाम में बार बार हम देखते हैं कि ये फरिश्तों के ताल्लुक़ से, शैतान के ताल्लुक़ से बहुत सी बातें आती हैं, लिखी हुई मिलती हैं। और ये फरिश्ते क्या हैं, ये शैतान क्या हैं और ये इनकी हकीकत क्या है, इसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे तो हम इन ख़ास तौर पे चीज़ों पे गौर करेंगे कि इनका वजूद क्यों है और किसने इन्हें बनाया। और ये आज का हमारा जो सब्जेक्ट फरिश्ते और शैतान जो है, एंजल्स एंड डीमंस, ये इसीलिए है कि हम आपको उस तौर पे इन सब बातों के लिए आगाह कर सकें ताकि इंसान अपनी रविशों को भी दुरुस्त रखे और इन सारे हथियारों से भी, जो इब्लीस के हथियार जो शैतान के वसीला से वो इस्तेमाल करता है, उससे भी बचे रहें। और वो खुदा का प्लान और खुदा का मकसद जो फरिश्तों के वसीला से खुदा अपने लोगों पे ज़ाहिर करता है, हम उसको भी बेहतर तौर पर जान सकें, समझ सकें और उसकी सच्चाई को भी जान सकें। और आज जब हम बात करेंगे तो ये एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है, टॉपिक फरिश्ते और शैतान। और फिर इसके बाद एक और भी हम बात करेंगे वो नेफिलीम के ताल्लुक़ से कि आदम से पहले भी एक दौर था जिसमें आसमान से गिराए गए फरिश्ते जो हैं लूसीफर और उसके साथी थे, उसको हम बाद में करेंगे ताकि हम पहले फरिश्तों के ताल्लुक़ से, शैतान के ताल्लुक़ से सीख लें और फिर हम आगे इसको बेहतर तौर पे समझ सकेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। और आज जब हम इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा मोस्ट प्रॉब्ली ये 2 या 3 किस्तों पे जाएगा ताकि हम इसको बेहतर तौर पे पहले फरिश्तों के ताल्लुक़ से आपको बता सकें, फिर शैतान के ताल्लुक़ से बता सकें और फिर हम इसमें दूसरे मज़ाहिब का भी एक जायज़ा ले सकें कि वो इसके बारे में क्या जो है ख़्याल रखते हैं, क्या तालीम है उनकी, और हम कैसे दुनिया में देखते हैं कि क्या वो तालीम दुरुस्त है भी या नहीं है। तो आइए आज इस पे जब हम बात करने को हैं तो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान आप सब जानते हैं कि बहुत अरसे से हमारे साथ आते और खुदा के एक बड़े अच्छे खादम और एक कलाम का वसी मुशाहिदा रखते हुए ये जो है हमारे साथ शामिल होते रहे। और ये यीशु मसीह मिनिस्ट्री के जो है बानी हैं और उस मिनिस्ट्री को भी चलाते हैं। और इसी तरह ईस्ट लंदन में एक बैप्टिस्ट चर्च है जो ये उसके भी वहाँ पे उनके साथ एक पास्टर के तौर पे काम करते हैं और सेकुलर जॉब में होते हुए ये खुदावन के लिए अपना वक्त निकालते हैं और हम इनके लिए शुक्रगुज़ार हैं। डॉक्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। वेलकम करते हैं आपको। आज हम बात करने को हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर और किताब मुक़द्दस फरिश्तों को ताल्लुक़ से बताती है कि खुदा की तख्लीक हैं और तख्लीक करदा शख्स भी कहा गया है, इसको रूहानी हस्ती भी कहा गया है, पैगंबर भी कहा गया है, खादम भी कहा गया है। तो इन सारी बातों को
हम आज डिस्कस करेंगे। और आप थोड़ा सा इब्तदाई हमें बताइएगा, इब्रानी वर्ड मलाख भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, यूनानी में इसको एंजेलोस भी कहा गया है, और दोनों के मुताबिक ये पैगाम रसां फरिश्तों की बात होती है। यहाँ पे हम शैतान के बारे में नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन आज इस टॉपिक के ताल्लुक से आप बयान कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। एक दफ़ा फिर मौका खुदावंद ने दिया कि हम मिलकर खुदावंद की खिदमत कर सकें और कलाम मुक़द्दस की गहरी बातों और सच्चाई की बातों को सीख सकें। एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि दो रेल्म हैं जिनको हमें, या दो तरह के आलम हैं जिनको हमें सीखने की ज़रूरत है, बल्कि तीन तरह के कह लें, कि जिसमें हम ऑब्वियसली तीसरा आलम जो है आलम अरवा, जिसके अंदर दूसरी अरवा मौजूद हैं, जिनमें नापाक अरवा भी हैं, वो जो कि ज़मीन के नीचे के इलाका और ये सब। तो वो तमाम जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में तो सीखेंगे ही, लेकिन खुदा की जो क्रिएशन है, खुदावंद की जो तख्लीक है, खुदावंद ने जो चीज़ें तख्लीक की हैं वो सिर्फ इंसानों तक या जानवरों तक महदूद नहीं। तो जो दो मेन रेल्म हैं जिनको हम एक फ़िज़िकल रेल्म है, यानी कि एक आलमुल अजसाम कह लें कि जिस्मानी जो है वो दुनिया है, और एक रूहानी दुनिया है जिसको इलाही आलम कह सकते हैं, या रूहानी रेल्म है, स्पिरिचुअल रेल्म जिसको हम कहते हैं, रूहानी दुनिया। अब उसी में जो है वो आसमान के इलाके का भी ज़िक्र है। बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना खुदावंद के आगे झुकेगा, चाहे वो आसमानियों का हो, चाहे वो ज़मीनियों का, और वो जो ज़मीन के नीचे के इलाका में रहते हैं। तो ये हमें तीन डिफरेंट रेल्म्स के बारे में पौलुस रसूल ने फिलिपियों के ख़त में बताया। तो अब हम देखते हैं कि आसमानियों का जो घुटने हैं, या आसमान के ऊपर जो पॉपुलेशन है, या जो रहायशी हैं, जो आसमान के बाशिंदे हैं, वो उनमें एंजल्स भी हैं, उनमें फरिश्तगान भी हैं, और फरिश्तगान के डिफरेंट फंक्शंस हैं। बाइबल में पुराने और नए अहदनामा दोनों जो हिस्से हैं बाइबल मुक़द्दस के, उसमें बड़ी ही ज़्यादा तफसील और डिटेल के साथ ये सब कुछ बताया गया है, फरिश्तगान के बारे में बताया गया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि और भी ऐसी जो सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, यानी कि आसमानी अशख़ास हैं, या आसमानी ऐसे तख्लीक़ात हैं, मखलूक़ात हैं, जिनके बारे में बाइबल हमें बताती है। कुछ को जैसे वहाँ पर जो है जानदार, ज़िंदा जानदार बोला गया, बुज़ुर्गान हैं, 24 बुज़ुर्ग इस तरह। तो बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन इनफ बताया है कि हम सीख सकें। तो आसमान पर एक पूरा सिस्टम है। तो आज इस प्रोग्राम में इस चीज़ को समझना या जानना बड़ा ज़रूरी है, और ये भी कि हमें खुदा ने क्यों इन फरिश्तों को पैदा किया, और इंसानों की ज़िंदगियों में ये फरिश्तगान जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं, क्या जो है वो, और खुदा की जो बादशाही जो आसमान में है उसके अंदर उनके क्या रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, और उनका जो असर है ज़मीन पर कैसा होता है। तो ये सब कुछ हम ज़रूर आज सीखेंगे। जैसे आपने बोला कि हिब्रू में मलाइक इनको बोला गया, अरबी में मलाइका बोला गया है, ठीक है, यानी कि जो और फरिश्तगान की बात हो रही है। और जैसा आपने बोला कि आने वाले प्रोग्राम्स में हम मुख्तलिफ मज़ाहब की बात भी करेंगे, देखेंगे कि वो किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। साइंस के बारे में जब हम देखते हैं तो साइंस ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या एक्स्ट्रा जो कह लें कि जो सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, उनके बारे में जब साइंस थोड़ा सा बताती है तो वो उसको एलियंस भी लोग कई दफ़ा सोचते हैं कि ये एलियंस हैं, या उसको डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को ज़रूर, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आम चीज़ों से हट कर है। और इसको एक बात ख़ास अपने नाजरीन के लिए भी मैं बताता चलूँ कि ये खालिक नहीं बल्कि तख्लीक हैं। ये एक बात हमें इसको बताना, मखलूक हैं, ये बनाए गए हैं और खुदा ने खल्क किया। और जैसे जो न्यायनामा है उसमें लिखा है कुलसियों पहला बाब 16, क्योंकि उसी ने सब चीज़ें पैदा की, यानी उसी ने, यानी खुदा, हमारे खुदा ने आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते। अब यहाँ पे रेफरेंस यीशु मसीह का भी आ रहा है, उसी के वास्ते, यानी यीशु मसीह जो कि दुनिया में आने को थे, और उनकी पैगाम रसानी भी इन्होंने ही करनी थी, और उनका जो नबियों तक पैगाम पहुँचाना था वो भी फरिश्तों के वसीला से पहुँचना था। तो ये कुलसियों में, जैसे मैंने कहा, इधर पढ़ा है, ये इसको हम पढ़ सकते हैं कुलसियों, क्योंकि
کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی. یہ بڑا اس پہ غور کرنے کی بات ہے، دیکھی ہوں یا اندیکھی. بعض دفعہ ہم بہت سی چیزیں تو دیکھ پاتے ہیں، بہت سی چیزیں نہیں دیکھ پاتے، اور یہ بھی دیکھنے تخت ہوں یا ریاستیں، یہ بھی اس بات کو بھی ہم سمجھتے ہیں، سارے حکومتیں ہوں، اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے، یعنی یسوع مسیح ناصری کا اب ہمیں ایک ڈائریکٹ یہاں پہ ریفرنس نظر آ رہا ہے، اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی. اور پھر اگر ہم زبور 148 دیکھیں اور اس کی دوسری سے جو 5ویں آیت دیکھیں، بلکہ آپ اس کو پڑھ دیجیے، اس پہ تو آپ سب بھی کیجیے گا تھوڑا. اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکرو سب اس کی حمد کرو، اے سورج چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے فلک الافلاق اس کی حمد کرو، تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں ذکر کہ وہ لشکر ہیں، آسمانی لشکر ہیں. اور جیسا آپ نے بتایا نا، حکومت اور اختیار اور یہ سب چیزیں، جیسے زمین پر سسٹمز ہیں، جیسے زمین پر ایسے اختیارات اور ایسی چیزیں موجود ہیں کہ مختلف ٹیریٹوریل اسپرٹس ہم دیکھتے ہیں. ایون کہ دانیل کی کتاب میں جب ہم بد ارواح کے بارے میں اور فالن اینجلس کے بارے میں سیکھیں گے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب پیغام رسانی والا فرشتہ جب آ رہے تھے، جبرائیل فرشتہ دانیل کے پاس، تو رستے میں پرنس آف پرشیا جو تھا، یعنی کہ فارس کی مملکت کا موکل جو تھا، اس نے راستہ روکا اور اس دعا کے جواب کو 21 دن تک روکے رکھا، اور جنگ ہوتی رہی. لشکروں کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی جنگ میں فرشتوں کا بڑا کردار رہا ہے. ایک چیز جیسے آپ نے کہا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے سب پیدا ہوئے، یسوع مسیح سب پر اختیار رکھتے ہیں، سب کے خالق ہیں. تو یہ بات بک آف ریولیشن، مکاشفہ، پرکاشت واقعہ، اس کے 22ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ تھے، اس کی 16ویں آیت میں، کہ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. تو بیسیکلی فرشتے یسوع مسیح کے اختیار میں، ان کے کہنے سے آتے اور جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو کہ یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے اور وہ ایک انسان مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی ہیں یا صرف انسان ہیں، جس میں مسیحی تو نہیں کہنا چاہیے، ایک فرقہ جو ہے مسیحیت سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، جیسے یہوہ وٹنس والے ہیں یا پھر ہمارے مسلمان بہن بھائی، تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. لیکن کوئی انسان یا کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنا فرشتہ بھیجا، کیونکہ کوئی ایسے جادوگری والا سین تو نہیں نا کہ موکل کوئی بٹھایا ہوا ہے اور پکڑ کے. اور یہ ہے بھی نہیں، اس کو ہم آگے جا کے بات کریں گے، کیونکہ ہماری مسیحیت میں بھی کچھ لوگ اس پہ متفق ہیں، کچھ علماء کچھ نہیں، کہ ہر ایک شخص کے لیے ایک فرشتہ ہوتا ہے. وہ بات کی بات ہے، لیکن آج ہم پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ وہ خدمت گزار روحیں ہیں. پہلے تو یہ فرشتے جیسے لکھا ہے کہ اس کی حمد کرنے کے لیے ہیں، زبور میں بھی جیسے آپ نے حوالہ پڑھا. اور لشکر جو ہے، یہ فرشتوں اور لشکروں میں بھی فرق ہے، ہم اس کے تعلق سے بھی بات کریں گے. سب اس کی حمد کرو. اور یہ وہ روحانی ہستیاں ہیں، عموماً نظر نہیں آتی، لیکن مگر انسانی صورت میں بھی نظر آ سکتے ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ بہت سی جگہوں پہ یہ ریفرنس ملتا ہے کہ آدمی کی شکل میں، انسان کی شکل میں آ کے وہ ہم کلام ہوتے ہیں اور پھر خدا کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں. اب عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 14 آیت کہتی ہے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہے. اب یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ جو تو خدا کے ساتھ چلنے والے، نجات پا لینا یعنی یسوع مسیح پہ ایمان لا کے اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، نجات یافتہ لوگ ہیں، ان کے لیے خدمت گزار روحیں بچ جاتی ہیں اور ان کے لیے بنائی گئی ہیں، بلکہ جو کلام کہتا ہے. تو آپ ذرا اس تعلق سے یہ دیکھیں، یہ اگین وہی بات آتی ہے کہ جو لیٹر آن ہم دیکھیں گے کہ گارڈین اینجل یا پرسنل جو فرشتے ہیں ان کے پرسپیکٹیو سے، لیکن اف ناٹ کہ ہر ایک کا پرسنل فرشتہ ہو. آئی بلیو کہ خداوند کے گھر میں اربوں خربوں فرشتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خدمت گزار روحیں اس لیے کہ بائبل میں ہمیں اس کی جو ہے نا بارہا بیش بار مثالیں ایسی ملی ہیں کہ خدمت کرنے کے لیے فرشتوں کو خداوند نے بھیجا. جو آپ نے یہ پوائنٹ دیا ہے نا کہ یہ فزیکل ریلم میں آ سکتے ہیں. ہمارے پاس ہم جو جسمانی بدن میں ہیں، ایک بات پولس رسول نے کرنتھیوں 50ویں باب میں کہی تھی، 15ویں باب میں، اس کی 50ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں آنورڈس، کہ گوشت اور خون خدا کے بادشاہ میں نہیں جا سکتے. یعنی کہ جو ہیونلی جو ریلم ہے، جو کہ روحانی عالم ہے، اس کے اندر ہم اس بدنی حالت میں نہیں جا سکتے. لیکن یہ جو فرشتے ہیں یہ اتنے اختیار والے ہیں
لیکن کل عالم نہیں ہے یہ، یعنی کہ قادر مطلق نہیں ہے یہ، لیکن ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یہ بدنی صورت اختیار کر سکتے ہیں اور وہ خدمت گزار روحیں مختلف طریقوں سے آتی ہیں. ایون کہ یعقوب نے اپنے خط میں بھی لکھا ہے، یہ یعقوب رسول جو ہیں، کہ کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے فرشتوں کی خدمت کی ہے، کیونکہ انسانوں کی شکل میں وہ اگر ہم اپیئر ہوئے. پیدائش کی کتاب میں چلے جائیں 18-19 باب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم کے تعلق سے وہاں پہ لکھا ہے کہ 3 مرد اس کے پاس آئے، اور پھر وہ فرشتے، خدا کے فرشتے، اور اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ خداوند نظر آیا، پھر خداوند بھی اس سے وہاں نظر آئے، یہ بھی ان کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، اسی 18 باب پہلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ لکھا ہے کہ ان فرشتوں نے، اب یہاں اس والے باب کو جب میں پڑھ رہا تھا ان دونوں باب کو، تو وہاں خدا بھی نظر آ رہا ہے اور فرشتے بھی سائڈ بائی سائڈ یہ نظر آ رہے ہیں، اور پھر خدا ابراہیم سے کلام کرتا رہا. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر ان فرشتوں کے وسیلہ سے خدا نے پھر کلام کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ تیری بیوی کہاں ہے؟ تو مطلب انہوں نے بات چیت بھی کی، سب کچھ ہوا، اور انہوں نے وہ خوشخبری اس کو دی کہ تو جلد خدا تجھے، تو بے دل نہ ہو، اور تیرے اولاد خدا اسحاق جو ہے تیری بیوی سے جو پیدا ہوگا تجھے دینے والا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کھایا پیا. اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ ہمارے لوگ تو آج کل مشکلوں میں، پریشانیوں میں، لیکن لکھا ہے کوئی ایک اچھا بچڑا، لکھا ہے کہ تگڑا بچڑا اس نے ذبح کیا اور ان کے لیے سارا کچھ بنایا، اور انہوں نے کھایا پیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے برکت دی اور کہا کہ اگلے موسم میں جب ہم آئیں گے تو آپ کو خدا برکت دے چکا ہوگا. بیسیکلی جیسے ہمارے مسیحی جو اسکالرشپ ہے اس میں یہ چیز 100% زیادہ لوگ یہی مانتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح اور 2 فرشتگان تھے. اور ریزن کیا دیا جاتا ہے، جیسے یوحنا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کو کبھی کسی، یعنی باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، تو جو اکلوتا بیٹا ہے اس کے تھرو دیکھتے تھے. تو پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بارہا جو ہے وہ انسانی شکل میں اپیئر ہوئے، اور بعض اوقات ان کو اینجل آف دا لارڈ بھی کہا گیا، یعنی کہ ملک الوہیم. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 جو فرشتے تھے وہ آگے چلے گئے، اور پھر خداوند پیچھے ہی وہاں پر رکے، اور انہوں نے جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ گفت و شنید کی. خداوند کے جو کھانا کھانے کے حوالے سے ایک اور جلدی سے میں آیت آپ کے حوالے کر دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہیونلی بینگز ہیں وہ زمین پر خوراک نہیں کھا سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، یا وہ نہیں کھانا چاہتے، یا کہ لیکن کھا سکتے ہیں اگر چاہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب ایکسڈس کوچ چیپٹر 24 ہے، اور اس کے 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ 70 بزرگ موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا. اب یہ بھی جو ہے اسکالرز بلیو کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہیں، کیونکہ ہم نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو پرانے عہد نامے کے لوگ ہیں وہ اس کو بیسیکلی یہوہ الوہیم، یعنی کہ باپ کے طور پر وہ دیکھتے ہیں. تو لکھا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا سا چبوترا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا. سو یہ رفاقت کی بات ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو پترس اور رسولوں کے ساتھ انہوں نے مچھلی بھی کھائی. بالکل، تو یہ کلام اس کو بڑا سپورٹ کرتا ہے. اور میں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے اس پروگرام کو جیسے بھی آپ جہاں کی بھی دیکھ رہے ہیں آپ شیئر کیجئے. ہمارے یہ پروگرام اس وقت زندگی ٹی وی پہ اور زندگی ٹی وی آن لائن کے اوپر جا رہا ہے، ہمارے جو زندگی ٹی وی کا پیج ہے اس کے اوپر جا رہا ہے. فیس بک اور سوشل میڈیا پہ کچھ پرابلم شاید ہو، آپ کو نظر نہ آ سکے، لیکن جو ہمارا جو ایشیا سیٹ 7 پہ یہ پروگرام وہاں بھی جا رہا ہے. آپ اپنے ضرور دوستوں کو فارورڈ کیجئے تاکہ، اور زندگی ٹی وی کا جو ایپ ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے تاکہ اس کو ڈائریکٹ آپ دے سکیں، کیونکہ اب بعض دفعہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ بہت سی ان کی پالیسیز بدلتی رہتی ہیں، جس سے بعض دفعہ پرابلمز آتی ہیں، ہم نہیں اس کو آپ تک پہنچا سکتے. تو آج بھی ہمیں کچھ اسی طرح کی جو ہے اطلاع ملی ہے کہ کچھ یہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ یہ نہیں جا پا رہا. تو آپ ضرور اس کو دوسرے جہاں ہمارا ہے hoshana.live پہ آپ دے سکتے ہیں، اس کو وہاں پہ دیکھیے. اور ایپ جو ہے خاص طور پہ زندگی ٹی وی کا آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اور ہمارا جو نمبر ہے، جو واٹس ایپ نمبر خاص اس پروگرام کے لیے ہے، +44 793 117 47775، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنا سوال بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہم ضرور آپ کا
इसको जवाब देंगे। और मैं फिर से कहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी इसको देख रहे हैं, आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए प्रोग्राम को। हमारा ये प्रोग्राम रात में ग़ालिबन 10 साढ़े 10 बजे की में ये फिर से रिपीट होता है, और फिर एक पूरा हफ्ता ये रिपीट होता है। मैंने आपसे कहा था कि हम आपको टाइमिंग्स देंगे, हम ज़रूर जल्द आप तक तमाम टाइमिंग्स जो इस प्रोग्राम के रिपीट के हैं वो आपको बताएंगे। डॉक्टर तहसीन, हम बात कर रहे हैं इस सारे ताल्लुक़ से, तो फ़रिश्ते अब आपने थोड़ी सी जिक्र किया उसके एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से, तो मेरे वो आगे जाके मज़ीद हम उसको लेके आएंगे कि इसमें जो है क्या क्या किस्में भी हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले इसको थोड़ी सी हम उसको क्लियर करें कि फ़रिश्ते क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, और ये मतलब कि शख्सी और जो है और अक्लमंद और बोलते और इबादत और फरमाबरदारी और इखलाकी फ़ैसले करते हैं, गैर इखलाकी नहीं। बहुत से मज़ाहिब का जो है ना वो गैर इखलाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है, लेकिन जो खुदा के फ़रिश्ते और खुदा के लोग और खुदा की बात है वो इखलाकी तौर पे बात होती है। देखिए ना, और उसमें लेकिन कुछ लोग मज़ाहिब ये मानते हैं कि जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो वो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाते बिल्कुल। और फिर ये ताकतवर हैं मगर महदूद हैं, इनकी ताकत भी है लेकिन महदूद है, जितनी खुदा चाहता है वो इनको देता है, और कादर मुतलक नहीं है ये और ये आलम मुतलक भी नहीं है, और ना ही ये जो है किसी तौर पे हर जगह हाजिर नहीं हो सकते। आप जरा इसके ऊपर थोड़ा सा जी बिल्कुल, इसमें मैं थोड़ा सा शैतान के वाले से भी बता दूं कि आम हमारे लोग खौफज़दा होते हैं कि शैतान हर जगह मौजूद है, क्योंकि वो एक गिराया हुआ फ़रिश्ता है। तो जैसे अभी आपने बोला कि वो कादर मुतलक नहीं है, चाहे वो रूहानी फ़रिश्ते हों चाहे वो नापाक फ़रिश्ते हों, ठीक है। वो यानी कि अल गबोर जिसके लिए वो बोला गया है, द माइटी लॉर्ड, वो इस तरह का उनका कॉन्सेप्ट नहीं है। वो वर्शिप रिसीव नहीं कर सकते, और वो लिमिटेड हैं जैसे आपने बोला, और ओमनी प्रेजेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह हमागीर हैं, यानी हर वक्त हर जगह मौजूद हैं। जैसे आप अगर स्टूडियो में बैठे हैं तो आप अपने घर पे नहीं हैं, मैं भी अगर स्टूडियो में बैठा हूँ तो मैं अपने ऑफिस में या घर पे नहीं, तो हम एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकते हैं। सो क्या है कि ये इस मामले में महदूद हैं। हाँ, ये है कि कुव्वत में ये बढ़कर हैं, और चूँकि ये आसमानी इनकी तरकीबें जो पैदाइश है या इनकी तरकीबें तख्लीक जो है वो एक डिफरेंट वे में हुई है। ये ज़मीन की मिट्टी से नहीं लिए गए जैसे आदम को लिया गया, ये आसमान के जो एसेंस है उससे बनाए गए दी गई है। बल्कि ज़बूर 103 में 21वीं आयत अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है, ऐ खुदावन के फरिश्तों उसको मुबारक हो तुम जो ज़ोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हो। मतलब कि ये खुदा के कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हैं, ये उसके मुताबिक। और दानियल की में भी 10 बाब और उसकी जो 12 से 14 आयत में फरिश्ते खुदावन के फरिश्ते के ताल्लुक से जिक्र है, फारस के मोक्कल के ताल्लुक से इब्लीस का जो फरिश्ता है या उसका जो हाकम है उसके ताल्लुक से जिक्र है। और फिर वहाँ पे एक बड़ी वो एक जंग का भी जिक्र है कि ये इब्लीस रोकता है ईमानदारों की दुआओं को और या ईमानदारों के लिए पैगाम को रोकता है। और यहाँ खुदा का फरिश्ता जब दानियल के लिए पैगाम लेके आ रहा था तो लिखा है कि फारस के मोक्कल ने इब्लीस के जो उससे ज़रा पावरफुल होगा उसका मोक्कल रोका, लेकिन फिर मिकाईल फरिश्ता खुदा की तरफ से आया और उसने उसको उसके साथ जंग करके उसको जो है ज़ेर किया और फिर दानियल नबी तक जो है। और फिर दाऊद बादशाह के दौर में भी ऐसे ही हम देखते हैं कि एक फरिश्ते ने जो है वो कितने लोगों को मार गिराया। फिर हम देखते हैं कि जब असूरियों के खिलाफ जंग थी, एक फरिश्ते ने 1,85,000 लोगों को एक ही रात में जो है वो मार गिराया, जो दुश्मन की फ़ौज थी। तो अगर इंसानी मुकाबला किया जाए तो जो कि हम गोश्त और खून से हैं और वो रूहानी तो इख्तियारात और क़ुव्वत रखते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा उनके अंदर क़ुव्वत है, लेकिन इख्तियार के वाले से हमें ज़्यादा जो है वो ब्लेसिंग दी गई। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ जो है फंक्शंस जो हैं वो बताए गए हैं। और जैसा आपने कहा कि ये महदूद हैं, ये खादमीन हैं, ये खिदमत, और लिखा है ना कि वो अपने खादमों को शोले और हवाएं जो है बनाते हैं। और इसमें जब ये बात जो कर रहा था दानियल के ताल्लुक से, तो अब दानियल को ये ख़ास पैगाम आने वाले वक्त के लिए इसराइल के टाइम्स के ताल्लुक से देने के लिए आ रहा था, और वो पैगाम फिर देता है और फिर उसको कहता है कि ये पैगाम
ابھی کے لیے نہیں ہے، یہ اخیر زمانہ کے لیے، آنے والے وقت کے لیے ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے ان فرشتوں کے تعلق سے۔ اور ایک بات خاص طور پہ بہت سے لوگ جو ہیں، جس میں بڑے بڑے لوگ آگے جا کے ہم بات کریں گے، کہ انہوں نے بھی جب دیکھا کہ کوئی بڑا کام ان کے لیے ہو رہا ہے تو انہوں نے فرشتوں کی عبادت کرنی چاہیے، تو یہ عبادت کے لائق نہیں، عبادت ان کی نہیں کرنی۔ اور یہ کلام بتاتا ہے کہ ان کے آگے جھکنا نہیں، بلکہ وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے آگے مت جھکو۔ تو خادم ہیں یہ وفادار فرشتے جو ہیں، وہ پھر قبول نہیں کرتے جو ہے کسی طور پہ بھی۔ سیمسن کے دور میں جب سیمسن کے والدین کو فرشتے ملنے آئے، جس نے کہا کہ میرا نام عجیب ہے، تو انہوں نے کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ تو مجھے ورشپ نہ کر اور میں جو ہے خادم ہی ہوں۔ اس طرح اور بھی جگہ ہیں، لیکن آن دا کانٹرری نبیوں نے بھی جو خادمین تھے، خدا کے لوگ تھے، انہوں نے ریفیوز کیا ورشپ۔ لیکن جب یسوع مسیح کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو متی 28 باب میں لکھا ہے کہ اس کے شاگردوں نے، لوگوں نے آ کر جب یسوع مسیح زندہ ہو کر ان سے ملے تو لکھا ہے کہ انہوں نے ان کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد 17ویں آیت میں بھی 28 باب کی لکھا ہے کہ سجدہ کیا، لیکن جیسس کرائسٹ ڈیڈ ناٹ ریفیوز دیم، کیونکہ ہی نیو کہ وہ بالکل۔ اور یہ بڑی واضح، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، کیونکہ دیکھیں ایون بڑے بڑے لوگ، جب میں بات کر رہا تھا تو یوحنا یسوع مسیح کا شاگرد، جس کو یسوع مسیح نے مکاشفہ اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے دیا، 19 باب مکاشفہ کتاب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب اس کو یہ ساری فرشتہ نے باتیں بتائی تو لکھا ہے کہ وہ اس کو، میں پڑھ دیتا ہوں، اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع مسیح کی گواہی دینے پر قائم ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم خدمت، ان کو انہوں نے خود فرمایا فرشتے میں، اور اس نے کہا کہ مجھے سجدہ نہ کر۔ تو ہمیں جب یہ پیغمبر فرشتے آتے ہیں، ہمیں شکر گزاری کرنا ہے، ہمیں ان کے تعلق سے خدا کی شکر گزاری کرنا ہے، لیکن ہمیں ان کو سجدہ نہیں کرنا۔ اور یہ سجدہ جو ہے ہمیں کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے۔ اور 22ویں باب کو اگر ہم مکاشفہ دیکھیں، اس کی 8ویں آیت دیکھیں اور 9ویں آیت دیکھیں، تو لکھا ہے کہ میں پھر سے وہ غلطی کر رہا ہے، پھر سے وہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ اتنا وہ بڑے واقعات تھے، اتنے بڑے بڑے اس وقت آخری وقت کی تباہیوں کی بات چیت سب بتائی جا رہی تھی۔ تو وہاں پہ پھر کہتا ہے کہ میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ پھر اس نے کہا خبردار، پھر اس فرشتے نے خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی اور نبی کی کتابوں کا عمل کرنے والا ہم خدمت ہوں۔ اور یہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ان باتوں کو دیکھنا ہے، جاننا ہے۔ اور وہ مطلب کہ خاص طور پہ اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں، آگے وقت ہو رہا ہے، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور جہاں کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور شیئر کیجئے۔ اور آج خاص طور پہ جب کہ ٹرانسمیشن میں فیس بک پہ کچھ پرابلم آ رہی ہے ہمیں، تو آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ بہت سے اور لوگوں تک یہ پہنچے۔ اب ڈاکٹر تحسین فرشتوں کی یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا سجدے کے حوالے سے، چونکہ ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ بڑا اوور ویلمنگ ایکسپیرینس ہے جب کوئی فرشتہ کسی کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ جلال میں اتنے ہوتے ہیں، نورانی اتنے ہوتے ہیں کہ جو انسانی عقل ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، اور انسان بائی ڈیفالٹ وہ سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن فرشتے جو اصل فرشتے ہیں، سچے فرشتے ہیں، پاک ہیں، وہ منع کریں گے۔ آن دی ادر سائڈ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں فرشتوں کی ورشپ نہیں، پرستش نہیں کرنی۔ اور یہ بات جو ہے وہ پولس رسول دوسرے کرنتھیوں میں کہتے ہیں کہ شیطان بھی 11ویں باب کی 14ویں آیت میں کہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شیاطین بھی، سو دا ڈینجر آف ناٹ نوئنگ کہ یہ فرشتہ ٹھیک ہے یا نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سجدے نہیں کرنے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے ریولیشنز جو ہے وہ لوگوں نے ریسیو کیے ہیں جو کہ کہہ لیں کہ اپیرنٹلی جبرائیل کی طرف سے ہیں، یا پھر ایسے فرشتوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بنا کر دیکھتے ہیں، لیکن وہ جو ریولیشن ان کو دیا گیا، غاروں میں دیے گئے یا پہاڑوں پہ دیے گئے یا جو بھی، تو اس ریولیشن کی نوعیت ایسی ہے جس میں قتل و غارت ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں مار دھاڑ ہے، جس میں تلوار ہے، اور جس میں جو اس سے پہلے کے ریولیشنز ہیں اس سے کانٹروڈکشنز ہیں، اور بعد میں انہی کانٹروڈکشنز کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا کہ پہلے کے ریولیشن میں تبدیلی ہے، یا اس میں چیزیں۔ تو بعض اوقات ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ فرشتوں کو بھی پرکھنا ہے
हमने, और हर फरिश्ता जो रूहानी है वो सजदे के लायक भी नहीं, बल्कि कोई भी फरिश्ता सजदे के लायक नहीं, और जो अपने आप को पेश करता है वो रूहानी है भी नहीं। तो हमें जो पैगाम है उससे जज करना है कि वो पैगाम क्या है। एक सवाल है, जी। मैं इसको पढ़ देता हूँ, लेकिन जवाब मेरा ख्याल है हम इसका अगले उसमें देंगे, क्योंकि फिर हम इसको यहाँ पे सवाल है कुरान और बाइबल में फरिश्तों की सिफ़ात और कामों में क्या फ़र्क है। तो आपके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं, आपने सवाल भेजा है, लेकिन क्योंकि आज हम अभी इसको ओपन अप कर रहे हैं सारे फरिश्तों के ताल्लुक़ से, तो हम इसके ताल्लुक़ से जब कंपैरिजन में जाएंगे तो फिर हम इसको ज़रूर बताएंगे। आप ज़रूर हमारा अगला प्रोग्राम भी देखिएगा, और फिर हम उस कंपैरिजन में जब जाएंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अब हम डॉक्टर तहसीन जाते हैं फरिश्तों की इक़साम के ताल्लुक़ से, किस्में जो हैं, और अज़रुए बाइबल हम फिलहाल बात करेंगे। अभी हम दूसरे उनके ताल्लुक़ से नहीं, क्योंकि दूसरे मज़ाहिब में फिर जैसे बात आती है, कोई अच्छे जिन और कोई बुरे जिनों की बात करते हैं, और हम ऐसे हमारा तालीम बिल्कुल ऐसी नहीं है। तो इसमें पहले ज़िक्र आता है फरिश्तों का, जो पैगंबर फरिश्ते हैं, जो फरिश्ते जो हैं, फरिश्ते भी हैं और पैगाम लाने वाले फरिश्ते भी हैं, और इसमें ऐलान लेके आते हैं, वो रहनुमाई लेके आते हैं, वो हिफाजत के लिए आते हैं, वो अदालत के लिए आते हैं, और खिदमत करने के लिए आते हैं, या एलची मैसेंजर बन के आते हैं। तो ये एक पहले। अब दूसरे करोबी हैं, आप ज़रा इनके ताल्लुक़ से बताइए कि ये मुक़द्दस मुकाम और तख्ते हुजूरी के मुहाफ़िज़ है, ये थोड़ा सा बेसिकली ये ज़बूर 99 में लिखा है कि वो करोबीम के ऊपर तख्त नशीन है। सो बाइबल में 3 तरह के जो फरिश्तों का जिक्र है, तराफीम, करोबीम एंड सराफीम। सो ये डिफरेंट इनके रोल्स हैं। करूबी जो हैं वो बागे अदन की जब हम बात करते हैं कि बागे अदन के दरवाज़ा पर, ये बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा हुआ है, पैदाइश की किताब उत्पत्ति में लिखा है कि 2 करूबी वहाँ पर खड़े किए गए जिनको करोबीम कहा गया है, और बड़ी जो है करूबियों का जिक्र है। फिर हम देखते हैं कि जो अहद का संदूक था, उस पर जो साया अफगन फरिश्ते थे उनको चैरब्स या करोबीम कहा गया। फिर हम देखते हैं कि हिजकियल की किताब में जो है वो 10 बाब में जो आँखों वाले फरिश्ते हैं उनको क्रूबी कहा गया है। फिर हम देखते हैं हिजकियल 28 बाब में इवन लूसीफ़र को, जो कि हलाल बिन सखार था, जो कि पुराना जो फरिश्ता था लूसीफ़र, उसको भी साया अफगन क्रूबी कहा गया है, क्योंकि वो देखें ना, जैसे अहद के संदूक पर साया अफगन थे, तो वो भी तख्ते खुदाबंदी के ऊपर जो है वो साया अफगन था। लेकिन सराफीम के बारे में जो है वो लिखा हुआ है कि ये 6 परों वाले फरिश्ते हैं। यसाया की किताब उसके 6 बाब में इसका जिक्र है, और ये जलते हुए पर इनके ताल्लुक से भी बताया गया है कि ये 6 तो लिखा है कि 6 परों वाले सराफीम हैं। तो सरफ जो है बेसिकली आग की जो है इनकी जो बेसिकली जो सराफ है, बेसिकली ये हिब्रू का जो वर्ड है वो आग के हवाले और से। ये बेसिकली आग इसलिए भी है, थोड़ा सा मैं आप सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये खुदावन की पाकीज़गी को जाहिर करता है कि वो हर एक नापाकी को ख़त्म करने के लिए, नाराज़गी को ख़त्म, गॉड इज़ द बर्निंग फायर, जो पाक करने वाली आग है। तो ये उस एंगल से ये बहुत करीबी है, मुकर्रब है बेसिकली। आपने कभी बात की थी कि वो बागे अदन के दरवाजे पे, तो हम जब वो आखिरी प्रोग्राम अपना तीसरा वाला करेंगे, इसलिए वहाँ पे रेफरेंस आएगा कि जब मैंने शुरू में बात की थी कि आदम से पहले जो क्या था, तो ये गार्ड क्यों बताए गए थे, कौन थे जिनके लिए बैठाए गए थे, और वो हम उनके ताल्लुक से बात जरूर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि ये 2 से उड़ते हैं, 2 से अपना सर ढांपते हैं, यानी फेस और सर, जिसके बारे में पौलुस ने कहा था कि फरिश्तों की वजह से औरतों को भी सर ढांपना है, क्योंकि ये भी सर ढांपते हैं। और 2 से अपने परों को छुपाते हैं कि इनके जो पैरों को छुपाते हैं कि इनके पैर भी जो है वो नजर ना आए। तो ये बहुत ही करीब हैं खुदावन की आग के, खुदावन की हुजूरी में इतने करीब हैं। और इसका एक थोड़ा सा झलक हमें मिलती है कि मूसा नबी सिर्फ 80 दिन के लिए आसमान पर गए, पहाड़ पर गए थे आसमानी हुजूरी में, तो उनका चेहरा चमकता था, जो है वह सूरज की मानिंद चमकता था। तो ये फरिश्ते तो सदा ही खुदावन की हुजूरी में। और ये जो सराफीम है, ये बेसिकली ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खुदावन की प्रस्तश करते हैं, ये पुकारते हैं, और इनके आवाज़ से आस्थानों की बुनियादें हिल जाती हैं। और फिर बुक ऑफ रेवलेशन में भी ऐसे ही फरिश्तों का जिक्र है,
جو کہ 6 پروں والے فرشتے ہیں. سو کروبیم جو ہے وہ جنرلی سوچا جاتا ہے کہ 2 یا 4 پروں والے ہیں, اور جو بالکل نارمل جو فرشتے ہیں جو کہ کہہ لیں کہ جیسے عام پاپولیشن ان کو ترافیم یا ٹیرافیم بھی کہا جاتا ہے, تو یہ اس طریقے سے مختلف رولز ہیں. جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ ڈیوائن میسج کو لے کے جاتے ہیں, الہی پیغام رسانی, اناؤنسمنٹس کے لیے یوز کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اعلانات کے لیے گارڈ کرتے ہیں, خدا کی طرف سے جو بھی پیغام ہے جس طرح بھی ہے. اور پھر جو ججمنٹ کا ذکر ہے نا, یہ عدالت کو بھی عمل میں لاتے ہیں. جیسے فرشتے نے 1,85,000 بندے مار دیے تھے وہ جو اسوری. ابھی تو 1,85,000 کی بات ہے جو آپ مکاشفہ میں پڑھیں گے, جب آخری رسگا پھونکا جائے گا اور وہاں لکھا ہے کہ فرشتہ تلوار لے کے نکلے گا اور تمام دنیا کو فنا کرے گا. ہمارے پاس ایک اور سوال بھی ہے, بلکہ 2 سوال ہے. میرا سوال آپ دونوں مسیحی خادمان سے ہے, برائے مہربانی اس سوال کا جواب سیاستدان بن کر نہ دیجیے گا. ہم سیاستدان تو ہے ہی سوال بھی سیاستدان بن کے نہیں کیا. جو سچائی ہو اس کو بیان کریں. اسلام میں بات ملتی ہے کہ محمد عربی پر جادو کا اثر تھا اور دوران وہی انہیں ایسی آوازیں آتی تھیں جن سے بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ شیطان کی تھیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو مسیح بدرو کو نکالتے ہیں اور وہ مسیح کے نام سے بھاگتی ہیں اور ڈرتی ہیں, لیکن دوسری طرف محمد عربی میں جادو کا اور شیطان کا اثر تھا, اور اس لیے جواب دیں اور کوشش کریں کہ آج بھائی سیم شمعون کے طرح دلیر بن کر جواب دیں, لیکن حکمت کو استعمال کرتے ہوئے. تو بھائی آپ ہمیں اگر مہربانی سے یہ تھوڑا سا موقع دیں کہ ہم ذرا اس جگہ تک پہنچ جائیں. اگلا پروگرام جو ہمارا ہے وہ ہے ہی شیاطین کے اوپر ہے, تو جب شیاطین کی بات ہم کریں گے تو یہ پروگرام میں یہ سوال آپ کا میں اس وقت ضرور لے کے آؤں گا انڈر ڈسکشن, تاکہ پہلے اس کے تعلق سے تھوڑی ہم تعلیم بھی اپنے لوگوں کو دے دیں کہ ایک تو فرشتے, خدا کے فرشتے کیسے ہیں, اور ابھی ایک سوال اور بھی ہے, ابھی میں نے اس کو سنا ہے, وہ بھی میں بات کرتا ہوں اس تعلق سے ہی ہے, تو یہ پھر اس وقت زیادہ مناسب رہے گا. سو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو صحیح بات ہے وہ دلیری سے ہی کریں, اور اس کو اسی لیے بعض دفعہ ہماری یہ دلیری جیسے آج ہمارا سوشل میڈیا پہ یا فیس بک نے بند کیا ہوا ہے, پھر وہ بھی ہمیں دیکنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا چھوٹا سا ایڈ کر دوں اس کو. بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شاید سیم شمعون صاحب کے جو ہے فالوور ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, جو کہ میں بھی بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو بھی دیکھا کیجیے, کیونکہ ہم بڑی دلیری کے ساتھ بات کریں. دوسری بات, آپ نے کہا کہ وہ بدرو گرفتہ تھے, تو مسیحی لوگ تو بدرو نکالتے ہیں, تو وہ غار میں تھے اور وہ کیسے کوئی ان کی بدرو نکالتا ہے, ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون فرشتہ تھا, کون آیا تھا, ریولیشن جو دیا گیا اس سے یہ پہچان ہوگی. اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اگلے جو پروگرام ہیں جس میں ہم اسلام, شیاطین اور یہ سب چیزوں کو وہ کریں گے, ڈسکس کریں گے, تب تک ہو سکتا ہے فیس بک کی بندش بھی کھل جائے تو وہ اور زیادہ بہترین ہوگا, زیادہ آڈینس تک جائے گا. تو آپ جو بڑے بنے رہیں اگلے 1-2 پروگرامز میں, اور پھر ہم اور جیسے ڈاکٹر تحسین نے کہا ہے, میں اتنی سی بات کروں گا کہ کلام مقدس جو ہمیں بتاتا ہے, پھر ہم اس کی تفصیلاً بات اسی دن کریں گے. کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں جو ہے جہاں کہیں بھی خدا کے فرشتے نظر آتے ہیں, چاہے وہ مقدسہ مریم پہ آئے, چاہے وہ حضرت یوسف پہ آئے یا کسی اور پہ بھی آئے, انہوں نے ڈر اور خوف کو دور کیا. انہوں نے کہا کہ مریم ڈر مت. اسی طرح جہاں جہاں بھی خدا کے فرشتے آئے انہوں نے ڈر اور خوف کو دور کیا, اور انہوں نے گلے نہیں دبائے اور نہ ہی انہوں نے کیا ایسا کیا. تو ہم اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے. ایک اور سوال یہ ہے, میں اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس میں, تو پوچھ کے بتا دیں کہ کیا فرشتے جو ہے, ہاں جی میرا کوشچن ہے جو میں ظاہر ہے وہ تو لکھ نہیں سک رہی ہوں, تو پوچھ کے بتا دیں کہ کیا فرشتے جو ہیں کہ وہ شکل سے ڈراؤنے ہیں یا خوبصورت ہیں. تو یہ ایک ہماری بہن نے فون کیا, کیا فرشتے شکل سے ڈراؤنے ہیں یا خوبصورت ہیں. تو یہ بات بھی جو ہے, جو فرشتے ہیں وہ ڈراؤنے نہیں ہیں. جو خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈراؤنے نہیں ہے. شیاطین جو ہیں
जिन्होंने गुनाह या नाफरमानी या खुदा के हजूर से निकल कर जब वो उन उस हालत में चले गए हैं तो जाहिर है उनका हुलिया बिगड़ चुका है और वो उस दायरे से, खूबसूरती के दायरे से निकल के अब क्योंकि शैतान और शैतान की मखलूक जितनी भी है वो रंग बदलती है, शक्ल बदलती है, किरदार बदलती है, बहुत कुछ करती है। हम इससे आई थिंक इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा जी कि डरावने नहीं हैं, लेकिन उनकी जो शबीह है वो हमारी जो एक नॉर्मल जो माइंड सेट है उसमें फिट नहीं होती। हम जैसे हम शबीहात को देखेंगे तो हम जानवरों को अगर कोई कहे कि जी शेर कैसा है तो हम कहेंगे जी शेर बब्बर शेर है, उसके जो बड़े से बाल होते हैं, फिर वो ब्राउन कलर का होता है। टाइगर कैसा होता है, फिर इंसानों के बारे में। लेकिन आप ये देखें ना कि जैसे कलाम में लिखा है कि ये जो 4 जानदार हैं हिजकिय्याह की किताब में या बुक ऑफ रेवलेशन, आपने इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं कभी। उसका लिखा है कि चारों तरफ फेस है, एक बैल जैसा है, एक आदमजात जैसा है, एक उकाब जैसा है और एक जो है लायन जैसा है, और वो आंखें ही आंखें और पहिए भी हैं और वो इस तरह। तो वो एक शेप जो है वो इतना खूबसूरत है, लेकिन हमारे जो वर्ल्ड व्यू है उसमें आता ही नहीं है, उसमें फिट ही नहीं हो रहा। तो लोग बाइबल में क्यों डर जाते थे? क्योंकि वो उस चीज़ को देख के हैबत में इसलिए आ जाते थे कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता था कि ये क्या, यानी कि एक पर्सपेक्टिव होता है ना। आप कोई भी चीज़ ऐसी देखेंगे कि जो देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन इट्स जस्ट कि वो आपने ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ देखी ही नहीं है, आपको सेंस ही नहीं है कि वो है क्या। और जब उस चीज़ को देखते हैं तो आपका दिमाग जो है वो थोड़ी देर के लिए माउफ हो जाता है कि बंदा कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो उस कुदरत के नज़ारे को देखना जो है हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इवन कि जब मूसा नबी ने खुदावंद से कहा था कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो उसने खुदावंद ने कहा था कि मुझे देखकर कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि तुम में बर्दाश्त नहीं है। पौलुस रसूल जब आसमान पर गए तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी चीज़ें देखी और सुनी जिनका बयान करना रवा नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम जब तक इस बदन की हालत में, हमसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्रिहेंड नहीं हो सकती। असल में बदन की हालत में रहते हुए अभी तक हमारी सरिश्त में वो गुनाह का खून है, इसलिए हम खुदा को देख नहीं सकते। और लेकिन लिखा है कि बाइबल मुकद्दस में जो मुबारकबादियों में या बीएटिट्यूड्स है, मत्ती 5 बाब, उसने लिखा है कि पाक दिल उसे देखेंगे। जब हम पाक कर दिए जाएंगे, हम साफ कर दिए जाएंगे, हमें धो दिया जाएगा, नया बना दिया जाएगा। और वो यीशु ही करता है और यीशु का लहू ही करता है। और जब हम निजात पा लेते, मैंने शुरू में बात की थी कि निजात पा लेता है जब इंसान दुनिया की इन सारी चीज़ों के ऊपर गालिब आ जाता है, तो फिर उसके ऊपर जो है आप देखें कि मुकाशवा बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है कि जब यीशु मसीह को पूरी जलाली हालत में देखा तो लिखा है कि मैं बेजान और मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। हालांकि खुदावन तो डरावने नहीं है या बदसूरत नहीं है, लेकिन वो देखे ना कि आंखें पीतल की और आग के शोला की सी उनकी पैर से, 3.5 साल वो जमीन पर रहे तो तब तो कोई नहीं गिरा उन्हें देख के। लेकिन जब वो अपने तख्त पर बैठे थे और पूरे जलाल में देखा, तो चूंकि वो निजात याफ्ता था, इसके बावजूद लिखा है कि, और पाकरू से मामूर था, लेकिन इसके बावजूद लिखा है कि वो बेजान होकर गिर गया। और फिर जब खुदावन ने उस पर हाथ रखा तो उसकी रूह उसके अंदर वापस आई। मतलब कि वो एक डेथ हो गई थी उस बंदे की। ये एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल है। अब हमारे आपके लिए हम शुक्रगुजार हैं मेरे भाई इश्तियाक। आपका पहले भी मुझे याद है कि कुछ सवाल आते रहे और हम वेलकम करते हैं आपको। आप ज़रूर सवाल किया कीजिए, बाकी आप जो तनकीद करना चाहते हैं हम उसके लिए भी हाज़िर हैं। आपको हर तरह का हक हासिल है। लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इश्तियाक अहमद है और मैं यूरोप ही से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। और आप कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि इब्लीस भी पहले फरिश्ता था लेकिन बाद में वो शैतान बन गया, लेकिन हमारा इस्लाम में ऐसी नामाकूल रवायत नहीं पाई जाती। इसलिए आज मेरा चैलेंज है तहसीन साहब को कि आप भी पहले मुसलमान थे और अब मसीही बन गए हैं, इसलिए अभी भी आपके पास वक्त है कि आप दोबारा इस्लाम कबूल कर लें और जन्नत हासिल करें। और जहाँ तक डॉक्टर रॉबिन्सन की बात है, वैसे भी अपनी आखिरत उन्हें वैसे भी अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं, वो तो बराह रास्त दोज़ख की तरफ दौड़े जा रहे हैं। हालांकि मैंने इन्हें बहुत दफ़ा इस प्रोग्राम की वसत से इस्लाम की दावत दी, लेकिन अल्लाह ने डॉक्टर रॉबिन्सन का दिल फ़िरौन की तरह सख्त कर दिया है। मेरे भाई, यकीन माने कि जब से यीशु में आए और जब से यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मसीह ने इस दिल को शिकस्ता कर दिया
इस दिल को नहायत ही रहम दिल कर दिया और दूसरों के लिए मददगार बना दिया है। और यही मेरी कोशिश हर वक्त रहती है, और आज भी मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने नाज़रीन को, जो आपकी तरह किसी भी तौर पे मुसलमान घरानों में, हिंदू घरानों में, सिख घरानों में या जो डहरिए हैं वहाँ पैदा हो गए, तो उनको उस राह को दिखा सकें कि ये राह वो है जिसके लिए कलाम कहता है कि रास्ता तो सुकड़ा है। सुकड़े का मतलब है कि इस पे मुश्किलें हैं, इस पे हमें आप जैसे लोगों की तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है और करनी है, लेकिन ये रास्ता मैं यकीन से आपको बताता हूँ कि इसमें हलाकत की राहें नहीं है, ये हमेशा की ज़िंदगी के ले जाता है। दुनिया में बहुत से लालच और बहुत सा फ़रेब और बहुत सी झूठी बातें कर कर के और झूठी बातें सिखा सिखा के जो है वो लोगों को अपने मज़हब में शामिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारा कलाम कहता है, मुकाशवा की किताब उसके आखिरी बाब में आप पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है, आखिरी किताब और आखिरी बाब में लिखा हुआ है, लेकिन इस किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। और मगर झूठे और जो जितने भी कातिल और दूसरे लिखा हुआ है, और झूठों के लिए ख़ास तौर पे उनका हिस्सा आग और गंधक की झील वहाँ पे लिखा गया है। तो आप जनाब मेरी फ़िक्र कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे आपकी फ़िक्र है कि आप और आपके बहुत जैसे लोग जो गुमराह कर दिए गए हैं, उनको जब कलाम पहुँच रहा है उन तक, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये कलाम ही आखिरी दिन आपको मुजरिम ठहराएगा कि आप तक सच्चाई पहुंची थी, आपको सच्चाई पहुंचा दी गई थी, लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया। और इसलिए आज आपके पास मौका है कि आप इस प्रोग्राम को जब देख रहे हैं, तो खुदा ने ये, मैं समझता हूँ कि आपके लिए एक दरवाज़ा खोला हुआ है कि आप यूरोप में हैं, जहाँ कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, जहाँ पे आपको कोई कत्ल नहीं करेगा 295 की क्लॉज लगा के या मुर्तद की क्लॉज लगा के आपको जो है वो ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि वेलकम करेगा खुले हाथों से। तो आपके पास आज मौका है कि आप अपनी आखिरत भी संवारें और अपनी नस्लों की आखिरत भी संवारें। डॉक्टर तहसीन, पहला हिस्सा आपके भाई का नाम क्या? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद साहब के नावल में पढ़ता होता था बचपन में, झंग से होते थे वो, तो बाद में काफ़ी वो जो है वो शिद्दत पसंदी का ज़हन ले गए थे। अच्छा जी, इश्तियाक साहब, पहली तो बात यह है कि आप ज़रूर इस पर सोचने पर मजबूर होंगे कि क्यों मेरे घराने ने इस्लाम को चले। डॉक्टर साहब तो जहन्नम के रास्ते पर रवां दवा हैं, बल्कि तेज़ी से गामज़न है उनके मुताबिक, आपके मुताबिक कि वो तो हैं ही जहन्नमी। तो मेरे पास अगर चांस है तो मैं यही कहूँगा कि भाई ऐसी तफरीक क्यों, ठीक है ना, क्योंकि अगर इस्लाम में इतनी ही निजात है तो फिर उनको भी तो चांस दें, आप उनको भी कहें कि जी आप भी आ जाएं। तो ये सबसे पहली तफरीक जो है वो उससे मैं मुत्तफ़िक नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं आपको दावत मसीहियत देता हूँ, आपने मुझे दावत इस्लामी दी, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ आपकी इस दावत को रिजेक्ट करता हूँ और बल्कि जवाबी दावत आपको देता हूँ। अच्छा, अब आपने कहा कि जी ये नामाकूलियात में से है कि इब्लीस फ़रिश्ता था, तो आपको उसकी पहले समझ होनी चाहिए कि क्यों बाइबल क्यों ऐसे बताती है। सिर्फ बाइबल यानी मसीही लोग नहीं ये मानते, यहूदी लोग भी इस चीज़ को मानते हैं, और ये बात जो नए और पुराने दोनों अहूद में जो है वो ये लिखी है। अच्छा, मैं आपको चंद आयतें जो है ना बताता हूँ। सूरतुल कहफ जो है उसमें लिखा है कि हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, क्योंकि वो जिन्नों में से था, फिर उसने अपने रब के हुक्म से नाफरमानी की। लेकिन जब सूरत इराफ़ में, अल इराफ़ में हम पढ़ते हैं उसकी 7 से 12 आयत, तो फिर लिखा है कि बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में ना हो। अब ये दोनों आयतों में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। जब सूरतुल कहफ में हम पढ़ते हैं तो इब्लीस को फ़रिश्ता नहीं जिन्न बोला गया, लेकिन सूरतुल इराफ़ में उसको फ़रिश्तों में ही शुमार किया गया कि जब फ़रिश्तों से कहा गया कि सजदा करो तो जो है वो सब ने किया लेकिन इब्लीस ने ना किया, यानी कि उसको फ़रिश्तों ही की कैटेगरी में जो है वो काउंट किया गया है। और फिर लिखा है कि अल्लाह ने फरमाया कि तूने क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। हम ये बिलीव करते हैं, जिनको आप जिन्न कहते हैं, जिसको हम फॉलन एंजल्स कहते हैं, क्योंकि देखें इस्लाम में अच्छे जिन और बुरे जिन का कॉन्सेप्ट है, हम में ऐसा नहीं है। हम में ये है कि या तो फ़रिश्ते हैं तो या फिर
ابلیس اور اس کی قوتیں ہیں، تاریکی کی ناپاک فوجیں ہیں، بدروح ہاتھ ہیں، یہ سب بد ارواح ہیں۔ تو جن کو آپ سمجھتے ہیں تو جنات میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سارے ہی وہ گرائے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں، آپ میں تو یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ مسلمان جن بھی ہیں اور پھر کافر جن بھی ہیں، لیکن ایسا جو ہے وہ بائبل ہمیں نہیں سکھاتی۔ سورۃ صاد میں لکھا ہوا ہے، اس کی 71ویں سورت ہے، لکھا ہے کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ اب پرابلم یہ ہے ان آیات میں کہ اگر ہم یہ بات مان کر چلیں کہ خدا نے کہا کہ جی سجدہ کرو آدم کو، تو خدا خود کیسے کسی اور کو اپنے ساتھ شریک کر سکتا ہے، جب کہ آپ کا اپنا قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو خدا اپنا قانون کیسے توڑ سکتا ہے، کیسے کہہ سکتا ہے کہ فرشتے اب آدم کو بھی سجدہ کریں؟ تو یہاں پر ہوا کیا ہے کہ چونکہ یہ آیات ابلیس ہی کی طرف سے آئی ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا، اس نے خدا پر الزام لگا دیا کہ بھئی دیکھو میں تو خدا کی بات مان رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے تو صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اور اللہ نے غلطی کی ہے کہ ایک اپنا قانون پہلے بنایا اور پھر وہ قانون توڑ دیا اور کہا سجدہ کر، تو میں تو اللہ کے قانون کے مطابق نہ کر رہا تھا، تو پھر اب میں کیوں تکبر کا شکار ہوں؟ ہم جب کہ جانتے ہیں کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے، یسایہ کی کتاب 14ویں باب میں پڑھیں، حزقیل 28ویں باب میں پڑھیں کہ تکبر یہ نہیں تھا کہ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تکبر یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بلند کر دوں، وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے آسمان پر سے اس کو گرا دیا گیا تھا۔ سو یہ جو کہہ لیں کہ اکاؤنٹ ہے، جو بائبل کا اکاؤنٹ ہے، وہ پراپر ہے، وہ ان لائن ود گاڈلی جو قوانین ہیں، خدائی قوانین ہیں، ان کے مطابق ہے۔ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے قرآن کا، وہ بیسیکلی خدا کے ہی اگینسٹ جاتا ہے، کہ خدا اپنے آپ کو جو ہے وہ کانٹروڈکٹ کر رہا ہے کہ جی انسان کو، اور جو کمتر ہے اس کو سجدہ کرے۔ ایسا تو کبھی بھی خدا نے کہا کہ انسان، بلکہ خداوند نے کہا کہ تم صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا اور سجدہ کرنا۔ جو 10 احکام موسیٰ نبی کی معرفت ہے، اس میں لکھا ہے کہ اور کسی گھڑی بھی صورت کو، مورت کو سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ اپنے ہی الفاظ میں پھنس رہے ہیں۔ سو حاصل کلام یہ ہے کہ شکر ہے خداوند کا کہ جس نے مجھے توفیق دی کہ میں جنت فردوس کے رستے پر چل پڑا۔ اور چلے دیکھتے ہیں، ریس آپ بھی لگا رہے ہیں، ہم بھی لگا رہے ہیں، کون پہلے پہنچتا ہے کتنے۔ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے کہا یہ ٹھیک بات آپ کی ریس کی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ریس بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف سچائی کی بات ہے اور ایک طرف جھوٹ، اور بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی سارا کام ہے، اور ان دونوں میں ہم یہ جو ہے نا راستے ہی مختلف ہیں، یہ ایک راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی ریس شاید دوسری طرف کو جا رہی ہے، ہماری ریس اس طرف نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں آج کے لیے صرف، کیونکہ ہم نے فرشتوں کے تعلق سے بتایا۔ اب فرشتے جو ہیں وہ ناموں سے جو ہیں جن کا لیے خاص طور پہ ذکر ہے، میکائیل کا ذکر ہے، یہ ناموں سے ذکر ہے، کیونکہ ہر فرشتے کے نام کا ذکر نہیں ہے، اور صرف خاص فرشتوں کے ذکر ہے، جس میں میکائیل کا ذکر ہے، اور میکائیل جو ہے اسرائیل کا خدمت جو ہے اسرائیل کی ہے، آسمانی جنگجو فرشتہ ہے، اور مقرب فرشتہ ہے۔ مقرب فرشتہ کے آرش اینجل سب سے بڑا فرشتوں میں ہے، جس کا دانیل میں، یہودا میں اور مکاشفہ میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ پھر جو ہے دوسرا جبرائیل فرشتہ ہے، جس کو رویا کی تشریح اور اعلان کے لیے، لوگوں تک پیغام رسائی کے لیے، اس کا بھی دانیل میں اور لوکا کی انجیل پہلا باب میں ذکر ملتا ہے۔ اور رفائیل فرشتے کے تعلق سے بھی ذکر ہے، توبیہ کی کتاب میں، جو ہسٹورک بک ہے، ہسٹورک بک ہے، وہ بائبل میں شامل نہیں۔ میں اسی تعلق سے ایون جو اس یہودیوں کی جو کتب ہیں ان میں یوریل کا ذکر ہے، اوریل جس کا ہے، یعنی کہ لائٹ، ڈفرنٹ فرشتوں کے ان کے ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے فنکشنز کیا ہیں۔ تو اگین وہ بات ہے نا کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں۔ تو جن فرشتوں کو ہم سے انٹروڈیوس کروایا گیا، دیر واز اے ریزن فار دیٹ۔ میکائیل فرشتے کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ انہوں نے جنگ کی، اور ابلیس کے خلاف بھی بائبل میں بک آف ریولیشن میں ذکر ہے، مکاشفہ میں، کہ جنگ کی۔ اور جبرائیل گبرائیل جو ہے، جو کہ ہیبرو میں بتایا گیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خداوند کے جو پیغام کو لے کر آتا ہے، وہ خداوند کی قوت کو۔ ہم اس کو جاری رکھیں گے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، یہ کافی انفارمیشن زیادہ ہے، وسیع سبجیکٹ ہے، اور اس میں بھی ہم نے میرا خیال ہے فرشتوں کے تعلق سے بھی بات پوری نہیں کی ہے، اور پھر ہم نے شیاطین کے تعلق سے، پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کے، پھر ایون پری ایڈمک دور جو ہے، آدم سے پہلے کا دور، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ تو میں بھی 3-4 ہمارے اس پہ
हों। और नाज़रीन, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप ये सिलसिले को ज़रूर देखें और इसको दोबारा से भी आपको मौका मिले तो आप देखें। हमारे पास एक सवाल हमारे उसी भाई इश्तियाक अहमद ने गालबन बात की है, हम बाइबल के अकाउंट को नहीं मानते, वो बदल चुकी है, इसलिए वो ना कोई मायने हैं रखती है हमारे लिए, सिर्फ़ कुरान ही अल्लाह के कलाम है और उसी में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तो मेरे भाई फिर से कहूँगा कि ये बाइबल ही अगर आपको 1600 साल में नहीं मिल सकी एक असल बाइबल, तो आप किस सच्चाई की बात करते हैं? आप बात करते हैं कि भी बाइबल बदल गई, तो हमें कोई असल दिखा दें। मेरा तो बार बार ये सवाल रहा है, क्योंकि असल आप नहीं ढूंढ सके। मैंने पिछले 2 प्रोग्रामों पहले भी कहा था कि आपने हुजूर की मूंछ के बाल तक को ढूंढ लिया और वो रखा हुआ म्यूज़ियम्स में और इधर उधर रखा हुआ है, और अब एक बाइबल को नहीं ढूंढ सके यार, कि अच्छी आपको एक बाइबल मिल सके जो हमें कह सके कि ये बाइबल है। फिर झूठी आपने अंजील बरनबास बना के हमें दिखा दी, वो भी झूठी साबित हो गई। और ये हम आपसे इस पर बात ज़रूर करेंगे बाद में और तफसीलन बात करेंगे, लेकिन असल बात ये है कि कलाम जो है वो बाइबल ही सही कलाम है। डॉक्टर तहसीन, सिर्फ 1 मिनट में आप वाइंड अप कीजिए, फिर हम चलेंगे। जी, मैं बिल्कुल वाइंड अप करते। भाई इश्तियाक से छोटा सा सवाल है कि अगर इब्लीस जिन्नों में से था और जिन था, तो फरिश्तों के साथ क्या कर रहा था वहाँ पे, और आसमान में क्या कर रहे थे वो? तो बस इसको सोचिएगा। बाकी ये है कि फरिश्ते जो हैं, बाइबल हमें सिखाती है कि ये वर्शिप नहीं इनकी करनी, ये जो हैं वो मुर्दा लोगों की रूहें नहीं हैं, ये एक अलहदा तख्लीक है। उसके अलावा ये है कि ये यीशु मसीह को या रूल कुद्स को रिप्लेस नहीं करते, जैसे लोग समझते हैं कि जिब्राइल को रूल कुद्स कह देते हैं। तो ये बेसिकली खुदा रूल कुद्स अलहदा है, पाक रूह, बाप बेटा रूल कुद्स। फरिश्ते आसमानी मखलूक हैं और हमारे खिदमत के लिए और खुदा के जलाल के लिए, खुदावन की खिदमत के लिए बनाए गए हैं और हमारी हिफाजत के लिए भी बनाए गए हैं। तो इसके मुख्तलिफ फंक्शन है। ये एक ऐसा वसी सब्जेक्ट है, इस पर जितनी गुफ्तगू की जाए वो कम है। हम अगले प्रोग्राम में आप ही हमारे साथ होंगे, हम इस पर बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे। और नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में डॉक्टर तहसीन हमारे साथ होंगे और हम अपने इसी मौजू को जारी रखेंगे। वाइंड अप करते हुए आपको फरिश्तों के ताल्लुक़ से, इनकी खिदमत के ताल्लुक़ से और हवाला जात हमने कुछ बताए हैं, और अहम खिदमत इनकी इबादत करना और मुकाशवा और तशरीह करना और हिफाजत और रहाई और रहनुमाई करना और अदालत में खुदा के साथ उनकी मदद करना और मसीह और उसके जो ईमानदार लोग हैं उनकी खिदमत करना है। और ये ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये खिदमत गुजार रूहें ईमानदार लोगों के लिए खुदा ने फ़रिश्तों के तौर पे बना दी। और लोग अक्सर कहते हैं कि वो फ़रिश्ता बन के हमारी ज़िंदगी में आ गया, उसने फ़रिश्ते की मानद हमारी मदद कर दी। लेकिन याद रखें कि अगर आप आज तौबा करते हैं, आज निजात पाते हैं, आज यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, और अगर आप इस बात पे इकरार कर लेते हैं, और जैसे मेरे मुसलमान भाइयों के लिए भी लिख दिया गया उनके कलाम में कि उनको जो है इस कलाम को पढ़ना है, इस पे ईमान लाना है। ये अलग बात है कि बाद के उनके हवारियों ने, लोगों ने अपनी चौधराहटें बताने के लिए इसको झूठा करार दे दिया, लेकिन आज तक उस झूठ को अगर वो साबित ना कर सके तो वो खुद फिर झूठ का पलंदा है। और यकीनन आप अगर खुदा के पास आ जाएंगे और खुदा के कलाम के मुताबिक जो अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, तो ये फरिश्ते आपके खिदमत गुजार रूहें बन जाएंगे, क्योंकि ये कलाम में लिखा हुआ है। हमने कलाम से पढ़ के आपको सुनाया कि ये इंसान की खिदमत के लिए खुदा ने खिदमत गुजार रूहें ठहरा दी हैं। लेकिन क्या आप उस मेयार पे उतरते हैं? क्या आपने तौबा की है? क्या आपने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है? क्या आपने इस बात को जाना है कि सच्चाई जो है वो कलाम मुक़द्दस में है, और कलाम मुक़द्दस कहता है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मेरा ये दुआ है कि सच्चाई आप तक पहुँचे और सच्चाई आपको आज़ाद करे, ताकि आप जान सकें कि असल जो है वो खुदावन हमारा खुदा
यहोवा खुदा है और वही हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है, और उसी ने हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया। और यीशु मसीह ने हम तक सारा मुकाशवा पहुँचाने के लिए, मुकाशवा की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह ने ये मुकाशवा यूहन्ना को अपने फरिश्ता के वसीला से दे दिया, और यूहन्ना ने कलीसियाओं को दे दिया ताकि आप तक हम कलीसिया के तौर पे इस पैगाम को पहुँचा सकें। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको रहनुमाई फरमाए, आपकी रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमीन।